মঙ্গলবার মানেই শ্রী শ্রী হনুমানজির পূজনীয় বিশেষ দিন। তিনি সেই দেবতা যিনি ভক্তের জীবনের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা, কালো ছায়া ও ভয়ের অন্ধকার দূর করে শক্তি, সাহস আর আত্মবিশ্বাসে জীবন পূর্ণ করে তোলেন। ভগবান হনুমানকে স্মরণ করলে ভক্তির অন্তরে জন্ম নেয় ভক্তি, ভরসা এবং শ্রীরামের প্রতি অটল ভালোবাসা। বলা হয় মঙ্গলবারে হনুমান মন্ত্র জপ করলে জীবনে অশুভ শক্তির প্রভাব বিনষ্ট হয়, শত্রু পরাজিত হয় এবং ভক্তের অন্তরে পূর্ণ হয় আনন্দ ও শান্তি। নমস্কার বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই। আশা করছি আপনারা সকলে মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ আমরা শ্রবণ করব এই মঙ্গলবারের তিথিতে দ্রুত ধন প্রাপ্তি এবং দারিদ্র্য নাশকারী হনুমানজির মন্ত্র, যে মন্ত্র মাত্র 10 মিনিট শ্রবণের মাধ্যমেই কিন্তু জীবনকে সম্পূর্ণ দুর্দশা থেকে, নানান রকম ঋণের জ্বালা থেকে কিন্তু আমরা বের করে আনতে পারবো। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হবে, আর্থিক সমস্যা, আর্থিক সংগঠন দূর হবে। এমনকি যত বড়ই সমস্যা থাকুক না কেন, যত বড়ই ফাঁড়া বিপত্তি থাকুক না কেন, হনুমানজির কৃপা এবং এই মন্ত্রের মাধ্যমে কিন্তু জীবন থেকে দূরে সরে যাবে। সন্তানের দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হবে, ব্যবসায় উন্নতি হবে, অলভার দিক থেকে যেন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন আপনারা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারবেন আজকের এই চমৎকারবান হনুমানজির বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা। মাত্র 10 মিনিট সময় বার করুন সারাদিনের মধ্যে, যে কোনো সময়। সেক্ষেত্রে বলবো যে ভোরের মুহূর্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম মুহূর্ত সময়টি অত্যন্তই সুমধুর সময়। সেই সময় মন শান্ত থাকে এবং ভক্তি একান্তই কিন্তু শরণাপন্ন, অর্থাৎ মন ধীর স্থির থাকলে ভক্তি জাগ্রত হয়। সেক্ষেত্রে ভক্তিতে একান্তই শক্তি। সেক্ষেত্রে একান্তই চেষ্টা করবেন ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান সেরে একান্তই প্রাণায়াম মেডিটেশন করে তারপরে এই মন্ত্র জপ করতে বা করার চেষ্টা করবেন। দিলে দেখবেন একান্তই আপনারা সঠিক নিয়ম মেনে কিন্তু মন্ত্রটা জপ করতে পারবেন এবং আপনাদের সকল মনের কামনা বাসনা পূর্ণ হবে। তো বন্ধুগণ, চলুন এবারে আমরা সকল সনাতনী ভাই বোনেরা একত্রে মিলে শতকোটি প্রণাম নিবেদন জানিয়ে শ্রী বজরংবলীর চরণে সেই মন্ত্র জপ করা তথা উচ্চারণ করা শুরু করি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে। ওম শ্রী বজ্রদেহায় রাম ভক্তায় বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম অঞ্জনিসুতায় মহাবলায় নমঃ। ওম সংকট বিনাশনায় হনুমতে নমঃ। ওম রামদূতায় নমঃ। ওম শ্রী বজ্রদেহায় রামভক্তায় বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম অঞ্জনিসুতায় মহাবলায় নমঃ। ওম সংকট বিনাশনায় হনুমতে নমঃ। ওম রামদূতায় নমঃ। ওম শ্রী বজ্রদেহায় রামভক্তায় বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম অঞ্জনিসুতায় মহাবলায় নমঃ। ওম সংকট বিনাশনায় হনুমতে নমঃ। ওম রামদূতায় নমঃ। ওম শ্রী বজ্রদেহায় রামভক্তায় বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম অঞ্জনিসুতায় মহাবলায় নমঃ। ওম সংকট বিনাশনায় হনুমতে নমঃ। ওম রামদূতায় নমঃ। ওম শ্রী বজ্রদেহায় রামভক্তায় বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম অঞ্জনিসুতায়
महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय
रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ
ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः।
ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ संकट विनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः।
ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीवज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनिसूताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ
श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमः। ॐ अञ्जनीसुताय महाबलाय नमः। ॐ सङ्कटविनाशनाय हनुमते नमः। ॐ रामदूताय नमः।